Odes 650, 2 cilindra i odmah kreću priče. To troši kao tank. Da li 2 cilindra stvarno troše puno više od jednog? Saznat ćete danas u ovom videu. Pozdrav ljudi, prije nekoliko mjeseci, tačno sa ovog mjesta, sam krenuo da snimam test potrošnje CF Moto 625 kvad sa jednim cilindrom, njegovu potrošnju na 100 km. Danas sa istog ovog mjesta krećem da snimam test potrošnje, ali ovaj put za Odesa 650. Ono što ste me najviše pitali, što ste tražili da snimim, jeste to da li stvarno 2 cilindra motor troši puno više u odnosu na jedan, da se mnogi dvoumite da li da kupite Odesa 650 ili CF Moto 625. Sad, znam da svi govore 2 cilindra troše puno više od jednog i ja iskreno kad sam htio da kupim, informacije su bile od 15 litara, 17, pa vjerujte, neki su pisali čak i do 25 litara. Zato danas ja se neću držati priča, vozi drug, ima neko takav kvad. Danas idemo na pumpu, sipamo pun rezervoar do čepa, vozimo 50 km u jednom smjeru, vraćamo se na pumpu i dobijamo tačnu potrošnju na 100 km. Nećemo se držati šta ko govori, nego ćemo danas testirati. Idemo na pumpu. I kao što ste vidjeli, nasuli smo pun rezervoar. Na Odesu imamo 10 crtica i ono što je razlika Odes i CF, Odes prikazuje realno, gubi crticu po crticu, tako da ću vam snimati po kilometraži kako budemo gubili gorivo. Što se tiče kilometraže, ja iskreno ne znam kako se trip resetuje na Odesu, još nisam otkrio, ali ono kako ćemo mjeriti, kvad je ukupno prešao 1131 km, što možete vidjeti ovdje, što znači kad se vratimo na pumpu nakon 100 km imat ćemo kilometražu 1231 km. Plan je isti kao prošli put, poznata ruta, na istom sam mjestu, idemo prvih 5-6 km asfalt, onda ulazimo u makadam, šumu, teren. I evo me, u ovoj prirodi ja uvijek odmaram na ovom mjestu. Ovdje gore vidite vrh Motke, prije je bio snijeg kad smo snimali CF-a. Hajde da sada vidimo koliko smo prešli i koliko imamo goriva još. I kao što možete vidjeti, i na Odesu imamo još uvijek svih 10 crtica, nismo izgubili ni jednu. Ovdje možete vidjeti da trip B mjeri 10,5 km. Tu ću pratiti, samo je bitno da ne ugasim kontakt i on ostane. Ništa, nastavljamo dalje. Ulazimo u teži teren, u šumu, pa vam se javim kad izgubimo prvu crticu goriva. Evo me ljudi, izgubio sam prvu crticu goriva. Kao što možete vidjeti imamo ih 9, a kilometraža je 19,1 km. Trenutno se nalazimo u ovoj
prelijepoj prirodi. Trenutno je šumski put u pitanju, bit će i težih terena, a ja vam se javim kad izgubim sljedeću crticu goriva. I evo nas, opet ista ruta, isti planinarski dom, nadmorska visina 1310 metara. Mi smo krenuli s nekih 500-600 možda, da vidimo kakvo nam je stanje s gorivom. Još uvijek imamo 9 crtica, kilometraža je 31,6 km. Ovdje sada u domu imamo gostiju, pa ćemo se pomjeriti malo da snimimo detaljno. Evo me ljudi, ovdje sam stao, tačno 50 km, kvad je prljav, kao što vidite. Hajde da vidimo koliko imamo goriva i koliko smo prešli. I kao što možete vidjeti, još uvijek jedna crtica fali samo, pomalo iznenađujuće, za Odesa, 2 cilindra i kilometraža, ne znam da li vidite na videu, 50,1 km. Ništa u ovom trenutku, okrećem kvad, vraćam se nazad, idemo na istu onu pumpu gdje smo testirali CF-a, na isti pištolj, nasućemo ponovo do čepa i dobiti tačno koliko smo prešli na 100 km mješovite vožnje, mješovitog terena. I to je, kao što sam već rekao, rekreativna vožnja, ne hard, ne ništa teško, ne divljanje, za ljude koji planiraju tek da kupe kvad. I samo da vam se javim, stao sam ovdje kraj ovog lovačkog doma. Upravo sam primijetio da smo izgubili i drugu crticu goriva, sada ih imamo 8 od ukupno 10, a kilometraža je 54,2 km. Znači na 54 km smo izgubili i drugu crticu goriva. Ništa, vraćamo se nazad, idemo, kao što sam već rekao, trebalo bi otprilike kad dođemo na pumpu da budemo oko 100 km. I ljudi, evo me kratak odmor i posljednja stanica prije pumpe. Hajde da vidimo koliko nam je to još ostalo goriva. Kao što možete vidjeti, izgubili smo 4 crtice, imamo ih 6, kilometraža je 95,1 km i ukupna kilometraža je 1226. Ništa, ja nastavljam do pumpe, pa vam se javi. I došli smo do trenutka istine. Hajde da otvorimo, naspijemo i vidimo koliko je to potrošio kvad. Koristit ćemo isti pištolj. Cijena goriva 0 litara. I sipat ćemo do samog čepa. Prošli put ste neki rekli da nisam nasuo, iako se to vidjelo na snimku da je pun. Sada točimo pun dok pjena ne izađe vani. Dodat ćemo još malo, da ovi što se brinu ne kažu nije pun do čepa. Evo. Sada je pun. I hajde da vidimo trenutak istine koliko je to potrošio motor sa 2 cilindra. Pogledajte ljudi. 9,38 litara na 100 km. Hajde da vam pokažem i kilometražu. Evo vidite, ja sam snimio, nasuo sam pun rezervoar, ali on još nije učištao crtice, nije napunio.
kilometraža je 100 km i 100 metara. Vratit ću čep još jednom da se uvjerite da je pun do vrha, pa ćemo zaključak iznijeti na nekom drugom mjestu, da ne stojimo ovdje na pumpi. Da donesem zaključak, Odes 650, 2 cilindra motor, potrošio je 9,3 litra na 100 km. Dakle, sve priče da troši 15, 20, pa čak neki 25 litara padaju u vodu. I ono što je najvažnije, ako planirate da kupite, apsolutno potrošnja nije veća, čak je bila u ovom mom testu i manja nego kad sam testirao CF Moto 625 na 100 km vožnje. Taj video možete isto pogledati na mom kanalu. I za sam kraj, ako želite još ovakvog sadržaja, zapratite kanal i pozdrav!